Niadtong Lunes gipahayag ni Cebu Archbishop Ricardo Vidal ang pag-withdraw sa suporta niini kan Senador Benigno Noynoy Aquino III human ibaluan sa arsobispo nga ang nasangpit nga senador ni suporta sa reproductive health bill. Gisigundan usab kini sa pagsuporta ni Diocese sa Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos din dismayado usab kini kan Senador Aquino. Din kabahin ang nasangpit nga senador sa Philippine Legislators Committee on Population and Development, ang grupo nga nagsuporta sa RH bill kon ang Reproductive Health and Population Development Bill. Si Bishop Pueblos usa sa mga miyembro sa Commission of Family and Life hinungdan nga dili gayud niini madawat ang gihimong pagsuporta ni Aquino sa gingong anti-life bill. So that is why we cannot actually accept Noynoy in that level of whatever reasons he has regarding this aspect. So we are truly against him to become the president of the Philippines because what will be happening is he is famous for ABS-CBN, for most people that would come to our country if our family is morally destroyed. Apan sa gibuyang pahayag ni Aquino, gipasabot ini sa simbahan nga wala gikampanya ang paggamit sa contraceptives. Dugang pa ni Aquino nga kinahanglan usab nga masabtan sa simbahan ang katungdanan sa estado sa pag-imposar og lakang batok sa nasudnong padayong pagsaka sa populasyon. It's more on the management actually of the government rather than increase of people, because look at China, just like China having billions. And economically, they are superpower because of the population that we have. And there is really no scare for population growth in a certain country if the governance is actually not just for the rich, but actually governance for all. Sa ulahing datos sukad Agosto 2007 sa buhatan sa National Statistics Office, nga mokabat na sa 88.57 ka milyon na ang populasyon sa mga Pilipino. Gilauman pa kini nga mosaka sa 92.23 milyon ning tuiga.